नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। सिलचर के इस्पा पार्लर में कछार पुलिस की तरफ से एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 2 युवक एवं 3 युवतियों को पुलिस अपने हिरासत में ली। साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी कछार पुलिस के हाथ लगी। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। कोयला सिंडिकेट तथा गैर कानूनी तरीके से जो वाहन कछार जिले में प्रवेश कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए आज छात्र संगठन आमसू की तरफ से कछार जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का एक रिपोर्ट। आज छात्र संगठन आमसू की तरफ से कछार जिला उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपते हुए यह अल्टीमेटम दिया गया कि अगर प्रशासन कोयला सिंडिकेट तथा गैर कानूनी रूप से जो वाहन बराक घाटी में प्रवेश कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो आमसू की तरफ से खुद एक कदम उठाया जाएगा। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के तरफ से, कछार डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तरफ से, आमसू के तरफ से आज हम एक मेमोरेंडम सबमिट किए डीसी ऑफिस में हम सबमिट किए। एडीसी थे वहाँ पे, राजीव दास जी थे, उनके साथ हम लोगों का बात हुआ। मेमोरेंडम हम इसलिए सबमिट किए कि जो इलीगल जो ट्रक है हम लोगों का बराक वैली में, बराक घाटी में जो ट्रक मेघालय से आके बराक में घुसता है, तो उन ट्रकों का, कोयला का ट्रक है, वो ट्रक पिछले 6 महीने से हम लोगों के बराक वैली में आता है, लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। हम लोगों ने बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव को बार बार हमने इत्तला किया कि ऐसा बराक वैली में इलीगल ट्रक चल रहा है, जिसके कारण हम यूथ खो रहे। हम लोग हमारा बीच में आपको शायद पता चला, बदरपुर एनसी कॉलेज का 5 लड़के एक साथ एक्सीडेंट हुए, वही इलीगल ट्रक की वजह से। तो हम बार बार उनको हमारे डीसी को बार बार हम ये रिमाइंडर दिए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए आज हम डायरेक्ट डीसी ऑफिस में, लास्ट हम आज एक मेमोरेंडम देने हम आए डीसी ऑफिस में। इसीलिए आए कि उनके साथ हमारा बात मेमोरेंडम देके उनके साथ हमने बात किया कि ऐसा वैसा आज 6 महीना से ऐसा हो रहा है बराक वैली में। लास्ट हम 12 आवर्स आपको हम टाइम दे रहे हैं। इस 12 आवर्स में अगर इस इलीगल कोयला का ट्रक हो या पत्थर का ट्रक हो या सैंड का ट्रक हो, अगर आप उन पे आप नियंत्रण ना कर सके, तो हम फील्ड में जाके डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया लेके हम उस ट्रक को हम अटकाएंगे। उस ट्रक को डायरेक्ट हम पुलिस सुपर के पास, डीसी सर के पास हम डायरेक्ट हैंडओवर करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रक आते हैं मेघालय से, उस ट्रक का लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, कोई लीगल परमिट नहीं है, कोई वेट ब्रिज का कोई चालान नहीं है। डेली रात 10, 15, 20, 25, 50 ट्रक ऐसे बराक घाटी आता है मेघालय से, लेकिन हर एक गेट में असम में रह रहे विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय के लोगों द्वारा परिषद गठन की मांग करते हुए कल सिलचर में एक मशाल रैली निकाली गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट।
কাউন্সিল বিল উত্থাপন করিব লাগিব 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 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কর আজকে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র সংস্থা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গণসংগ্রাম পরিষদ আর সমাজের কমন জনসাধারণ সমগ্র বিশেষ করে বরাক জুড়ে আজকে আমাদের বৃহৎ মশাল মিছিল হয়েছে। আজকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের অধ্যুষিত এলাকা যেগুলো কনস্টিটিউয়েন্সি আছে, আপনার শিলচর কনস্টিটিউয়েন্সি, সুনাই কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে কাবুগঞ্জ, আর আপনার বরখোলা, রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, হাইলাকান্দি সব কনস্টিটিউয়েন্সিতে আজকে আমাদের মশাল মিছিল হয়েছে। এই মশাল মিছিল হওয়ার কারণটা হলো আগামী এই অধিবেশনে, শীতকালীন অধিবেশন যেটা 28 ডিসেম্বর 2020 ইংরেজিতে আসাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে হতে যাচ্ছে, সেটাতে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের জন্য অটোনমাস কাউন্সিলের বিল আনার জন্য আজকে সরকারকে এই মশাল মিছিলের মাধ্যমে প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে। আর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছাত্র সংস্থা এবং গণসংগ্রাম পরিষদ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কমন জনসাধারণের এই আন্দোলন চলতেই থাকবে আর আমরা চলাতেই যাব যতদিন না পর্যন্ত আমাদের অটোনমাস কাউন্সিল গঠন হয় নাই আসামে। অসম বিধানসভা অধিবেশনত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুৰী অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিল উত্থাপন কৰিব লাগিবই লাগিব বিল উত্থাপন কৰিব লাগিবই লাগিব। प्रयाग न्यूज चैनल के पहल पर आरंभ होने जा रहा है अमर भूपेन हजारिका संगीत प्रतियोगिता। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। अमर भूपेन हजारिका संगीत प्रतियोगिता के लिए 19 दिसंबर से आयोजन होने जा रहा है ऑडिशन, जो समग्र असम राज्य में होगा। सिलचर के इलोरा होटल में अमर भूपेन हजारिका संगीत प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन लिया जाएगा। आगामी 19 ডিসেম্বর বরাক উপত্যকায় প্রথম প্রাগ নিউজের পরিচালিত আমার ভূপেন দা সিজন 6 এর অডিশন শিলচর ইলোরাতে অনুষ্ঠিত হবে এবং ওই যে অডিশনটা হচ্ছে এটা প্রথমবার হচ্ছে বরাক উপত্যকায়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অডিশনের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো হচ্ছে যে 5 থেকে 13 বছর এবং 14 থেকে 35 বছরের যারা শিল্পীরা তারা অংশ নিতে পারবেন এবং কোনো এন্ট্রি ফিস থাকবে না। 19 ডিসেম্বর যেসব শিল্পীরা আমাদের এখানে আসবেন তারা সরাসরি তাদের নাম নথিভুক্ত করবেন, তারপর তাদেরকে টোকেন দেওয়া হবে এবং সেইভাবেই এই অডিশনটা হবে। এবং আরও একটা বিষয় যেটা অডিশনে যেসব শিল্পীরা আসবেন আমাদের এখানের যারা প্রতিভাবান শিল্পীরা আসবেন তারা কিন্তু ভূপেন হাজারিকা রিলেটেড, ভূপেন হাজারিকার লেখা হোক, ভূপেন হাজারিকার গান গাওয়া হোক বা ভূপেন হাজারিকার সুর দেওয়া হোক, যে কোনো বাংলা, হিন্দি, আসামিজ যে কোনো ভাষার যে ভূপেন হাজারিকা রিলেটেড গানগুলো থাকবে। তার জন্য আমি বরাক উপত্যকার প্রত্যেক শিল্পীদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা আসুন, কারণ এইবার প্রথম আমাদের প্রাগ নিউজ থেকে এই রিয়েলিটি শোর অডিশনটা শিলচরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই 19 ডিসেম্বর আপনারা সবাই আসবেন, আপনারা অংশ নিন এবং এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে যাওয়া হবে শিল্পীদের গুয়াহাটিতে এবং গুয়াহাটিতে মূল অনুষ্ঠানটা হবে। এবং বিচারকও কিন্তু আমাদের বরাক উপত্যকার বিচারকরাই বিচার করে দেবেন কারা এই ভূপেন হাজারিকা সিজন 6 অডিশনে যারা সফলতা পাবে তাদের সিলেকশনটা কিন্তু এখান থেকেই করা হবে। তার পরবর্তীতে মূল অনুষ্ঠান গুয়াহাটিতে হবে। অনুষ্ঠান হবে হোটেল ইলোরাতে এবং এই গোটা অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাক্যের যে সহযোগিতা, যেমন জায়গা দিয়ে বা বিভিন্ন যোগাযোগ এইসবের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কালেক্টিভিটি নামে একটি সংগঠন। আমরা একটু তুলে ধরতে পারি, তার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং ওরা সেখানে আমাদের দিয়েছেন, একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন ঠিক আছে আমরা তো নিশ্চয়ই করব বলে করছেন এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, তাহলে আমরা এটা সুন্দরভাবে করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।
আপনারা জানাইলে আপনারা যত বেশি ভাবে জানাইবা তত বেশি আমরা পার্টিসিপেন্ট পাইমু আশা রাখি। আমাদের সরকারও যেভাবে বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয় করে চলার চেষ্টা করছে, প্রাগ নিউজ এবং অন্যান্য যারা আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চ্যানেল আছে আমাদের আসামে যেভাবে আমাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছে, আমরাও চেষ্টা করছি আমাদের পক্ষ থেকেও যাতে আমরা ওদেরকে সহযোগিতা করি এবং আমাদের বরাক উপত্যকার যেসব ট্যালেন্ট আছে ওদেরকে যাতে একটা আমরা ভালো প্ল্যাটফর্ম দিতে পারি। তাই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা প্রাগ নিউজকে সহযোগিতা করেছি এই অডিশন করতে এবং আগামী দিনেও অন্য অন্য চ্যানেল থেকেও যদি কোনো ধরনের এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয় আমরা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কালেক্টিভ ওদের সঙ্গে থাকবো। ধন্যবাদ। सोनाई नगर निगम में 8 मास्ट लाइट का शुभारंभ किए उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर। स्थानीय विधायक आमिनुल हक लश्कर द्वारा दिया गया हाई मास्ट लाइट से पूरे सोनाई शहर रोशनमय हो गया है। हाई मास्ट लाइट का उद्बोधन समारोह में विधायक आमिनुल हक लश्कर के अतिरिक्त उपस्थित थे सोनाई नगर निगम चेयरमैन अनवर हुसैन, कार्यनिर्वाहक अधिकारी विकास छेत्री, सर्किल ऑफिसर सुदीप नाथ, वाइस चेयरमैन भजन सेन, शिक्षाविद ताजमुल आली मजुमदार, मनीलाल धर आदि। অঞ্চলের সম্মানিত জনসাধারণগণ, আজকে সত্যিকারের এই যে বারওয়ালি পয়েন্ট, যেটা এই বারওয়ালি পয়েন্টটা হয়েছে সাঁতরাকান্দি দনিপুর বারওয়ালি অঞ্চলের এটা একটা মূল পয়েন্ট, এটা বিজনেস সেন্টার। আর এখানে আজকের এই হাইমার্কস লাইট লাগানোর পরে এই বাজারের গুরুত্বটা আরো বেড়ে গেল। এই অঞ্চলের মানুষ আজকে আলোয় আলোকিত হয়েছে। আজকে বিশেষ করে এই অঞ্চলের মানুষ যতদিন আগে অন্ধকারে ছিল, আর দেশ স্বাধীনতা হওয়ার 75 বছর পরে আজকে আলোর ভিতরে আজকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তুলে হলো। আজকে সবাই আপনারা আজকে এই জিনিসের আলোর আলোকিতটা উপভোগ করবেন, এই বলে আমার মূল বক্তব্য। কোনো দিন আজকের মধ্যে কোনো জনপ্রতিনিধির কাছে কোনো ক্ষমতাও নেই এবং থাকবে না বলে মনে করি আমি। কারণ আমাদের সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এত কম দিনের মধ্যে সোনাই টাউন কমিটি থেকে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এখন যে স্তরে আমাদের স্বচ্ছ ভারত মিশনের B8 আমাদের সোনাই পৌরসভা আছে। বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর সাহেবের সম্মুখে এবং শপথ দিয়েছিলাম এবং উনি কথা দিয়েছিলেন আমাদের এই পৌরসভার কমিটি দিয়ে সোনাই শহরকে সুসজ্জিত করবেন। আজকে ওনার বদৌলতে ওনার কর্মদক্ষতায় আজকে আমাদের এই সোনাই অঞ্চল আলোকিত হলো। আজকে এই সোনাইকে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপে সোনাই শহরকে উজ্জ্বল করার জন্য, বর্ষা করার জন্য আজকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 8টা হাইমার্কস লাইট উদ্বোধন করে আজকে আমাদের সোনাইকে আলো দান। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाएं फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज सिलचर के इलोरा होटल में सिलचर लायंस क्लब की तरफ से 500 जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किए गए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। दरअसल कछार जिले के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधीर चौधरी का 50वां जन्म वार्षिक उपरांत 500 जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किए गए। इस अवसर पर शहर के और कई संगठन ने भी सहायता के हाथ बढ़ाए, जिनमें सिलचर आर्ट चीफ बार, सिलचर प्रीमियर, सोनाई ग्रेटर, सिलचर सिटी, सिलचर विजन, सिलचर रॉयल, करीमगंज सेंचुरियो, सिलचर सिग्नेचर आदि ने अपने अपने भूमिका निभाए। লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ান তরফ থেকে আমি বলছি, আমরা আজকে যেটা উদ্যম নিয়েছি সেটা হলো
গরিবদের মধ্যে দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা, এবং এটার উৎস ছিল আজকে আমাদের ফার্স্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর সুধীর চৌধুরী, ওনার আজকে জন্মদিন। সেই উপলক্ষেই আমরা এটা আজকে ধার্য করেছিলাম। এখানে আমরা প্রায় 500 কম্বল ডিস্ট্রিবিউট করেছি। বাইরে 2 জায়গাতে আমরা ইয়ে করব। বাইরে কোন জায়গায়? বাইরের 2টা গ্রামে আমরা আরও এখন দিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করব সিমিলারলি কিছুটা কম্বল। এবং আমরা চাই যে লায়ন্স ক্লাবের যেটা মঠো, সেটা হলো উই সার্ভ, মানে আমরা লোকের দুস্থ লোকের জন্য আমরা কিছু করব, এবং সেই হিসাবেই আমরা বেরিয়েছি। এবং যৌথভাবে এই প্রকল্পগুলো আমরা করছি, কতগুলো क्लब मिले আমরা করছি যৌথভাবে। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत सोनाई में 15 SCG महिला ग्रुप के सदस्यों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई विधायक आमिनुल हक लस्कर। এই যোজনার মাধ্যমে আপনাদেরকে সবাইকে, যারা গ্রামের যারা এসএসজি যারা আছেন, এই এসএসজি বোনদেরকে আপনার প্রথম 25,000 টাকা, এরপরে 1 লাখ টাকা। প্রথম যদি 25,000 টাকা যদি আপনারা ব্যাংকের ইন্টারেস্ট সহ আপনারা রিটার্ন করেন, তাহলে আপনারা ব্যাংকের ইন্টারেস্ট সহ রিটার্ন করেন, তাহলে এরপরে ইন্টারেস্টটাও আপনার ঘুরে দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে আরো 50,000 টাকা গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিবে। এই যে 1 লাখ টাকার যখন ব্যাংকে ঘুরিয়ে দিবেন আপনারা, তখন এরপরে যদি আপনার চান আপনাকে 2 লাখ টাকা গভর্নমেন্ট দিবে। 2 লাখ টাকারও সাবসিডি আছে। 2 লাখ টাকা ঘুরিয়ে দেন, তাহলে তারপরে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত দিবে। একটা এসএসজি কে যদি 5 লাখ টাকা গভর্নমেন্টে কম ইন্টারেস্টে, ব্যাংকের ইন্টারেস্টে দেয়, তাহলে মহিলারা আজকে আমরা যদিও এই সমাজটা পুরুষ প্রধান সমাজ, পুরুষের উপরে নির্ভরশীল মহিলারা আপনি বিপদের সম্মুখীন হন, কারণ এরা রোজগার করে না, এরা পরিবারের বোঝা। এই পরিবারের বোঝা না হওয়ার জন্য সমস্ত মহিলারা, যারা গরিব মহিলারা আছেন, যারা এসএসজি করেন, তাদেরকে সবলীকরণ করার জন্য, তাদেরকে স্বনির্ভরশীল করার জন্য, তারা যাতে মর্যাদা সুদ হারে বলে বাৎসরিক 12% সুদে, মানে মাসিক 1% সুদে আমরা এই ঋণটা ঘুরতে থাকে। তারপরে দেখা যায় যে যখন বড় ধরনের কিছু আমরা লাইভলিহুড বলি, আজকে 25,000-এ অনেকজনের অনেক সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা যদি বড় ধরনের কিছু করতে যাই, তখন এই 25,000টা আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না। আস্তে আস্তে দেখা গেল যে কি করতে হয়, আমাদের একটা যদি ঋণ যদি কিছু দেওয়া হয়, তো তারপরে আমাদের ব্যাংকের সাথে মিলে আমরা NRLM এর পক্ষ থেকে ঋণ দেওয়া শুরু হলো। এখন আমাদের এসএসজি তরফ থেকে প্রথমে 1 লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হলো। তারপরে এখন যে আমাদের সরকার এসছে, ওই সরকারের একটা প্রকল্পে এখন আগে 1 লাখ টাকা দেওয়া হতো, এখন দেওয়া হয়েছে যে না 5 লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। এই যখন একটা যে মূলটা যখন বৃদ্ধি হয়েছে, সেই মূলটা বৃদ্ধি। नए किसान विधेयक को लेकर जो किसानों की हड़ताल चल रहा है वह थमने के नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए किसान विधेयक को लेकर क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पे कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि FPOs का गठन करेंगे, लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान तो मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी, जब उसकी समृद्धि आएगी। और ये चेहरे पर खुशहाली है, उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की
के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।